सकल सृष्टि स्रष्टा आमनकर प्रेममय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स वर्ड यूट्यूब चैनल को आप को स्वागत करे। प्रभु को धन्यवाद दिए सर्वप्रथमे अति सुंदर भाव आम को प्रतिपालन करुँच आज पर्यंत आम को सुरक्षा दे आसुँच जीवित मान मध्य गणना करिसेंती तेणु विशेषकर पुनर्बार तांको धन्यवाद दिए आ से महान अटंती आश्चर्य अटंती पुनर्बार एक वीडियो द्वारा गोटे शिक्षा प्रचार करने सुजोग देइथिबारु आ मु विशेष आनंदित अटे। आज ये सुंदर समय आमने आ गोटे विषय नहीं आमने शिखिबा जीवा। प्रिय बंधुगण आमने उपवास प्रार्थना करि थाउ। उपवास कहले आमने समस्त बुझी थाउ ना किए 3 दिन उपवास प्रार्थना करे, किए गोटे दिन उपवास प्रार्थना करे, किए 4 दिन उपवास प्रार्थना करे, किए सप्ताह उपवास प्रार्थना करे, किए 40 दिन उपवास प्रार्थना करे। किंतु ये आज गोटे निगूढ़ विषय कहवाई चाहे आमे जेतेबेले उपवास प्रार्थना करि थाउ तेबे आमने कौन कर ईश्वर को संभ्रम करि थाउ, ईश्वर को सम्मान दे थाउ। आज गोटे वर्ड मु आपण मानकु कहवाई चाहे आपण मानकर ध्यान को आनीदेवाई चाहे पास्का। आमने पास्का कौन पाई पालन करूँ एवं पास्का अर्थ कौन, भस्म बुधवार अर्थ कौन, यह आमने आज किछि समय चिंता करिबा। आमने सतरे बंधुगण आमने अनेक समय रे कौन करि थाउ किछि अर्थ न बुझी मध्य आमने पालन करि थाउ। अनेक समय रे पास्का माने पालन करूछु किंतु पास्कार अर्थ बुझी न थाउ। तो आमने जानिबा आवश्यक पास्का अर्थ कौन। पास्का लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा रे पास्का बोली कहते एवं ग्रीक भाषा रे पास्का यही उच्चारण हुए। आउ जदि इंग्लिश भाषा रे कहू पास ओवर। एटा कौन पे पालन करती अनेक डिनोमिनेशन रे एटा को पालन करती एवं अनेक डिनोमिनेशन रे पालन करती नहीं। आज आमने जानिबा आवश्यक अटे पास्का पालन करिबा उचित कि बाइबल रे कौन लेखा अछि कि। मोर ख्रीष्टीय रे प्रिय भाई भौणी माने सतरे आमने पास्का पालन करिबा आवश्यक। आज आमान को गोटे प्रश्न बाची आसुछि आमने पास्का पालन करिबा उचित ना नहीं, बाइबल आमान को अनुमति देउछि कि नहीं यह माने जानिबा। जदि जने व्यक्ति गोटे दिन उपवास प्रार्थना करे से भलो विषय करे, जने 7 दिन उपवास प्रार्थना करे अति उत्तम विषय करे, किंतु जने 40 दिन प्रार्थना करे उपवास प्रार्थना करे तेबे आहुरी भलो करे, अति उत्तम कर्म करे। तेबे यही जो पास्का माने पालन करुछे आमने थट्टारे नेबा नहीं। अनेक लोक माने थट्टा करती से माने किछि जानी नाहंती, किंतु पास्का पालन करिबा अति बृहत विषय। जो मानकर हृदय रे नम्रता अछि, जो माने प्रभु को संभ्रम करती सम्मान दियंती सेही माने पालन करती पास्का। पास्का केते दिन पालन करती 40 दिन पालन करती। भस्म बुधवार को नहीं कि रेजुरेक्शन संडे तार पूर्व दिन पर्यंत से माने पालन करती। एई वर्ष केते तारीख रो आरंभ होईछि, मार्च 5 तारीख रो आरंभ होईछि। 40 दिन धरी पास्का पालन करती। आ प्रभुंकर सेई प्रियजन मानकु मु प्रशंसा करिया पई चाहे। अनेक अंचल रे से माने विवाह घर भी करती नहीं, अनेक अंचल रे भोजी भी करती नहीं। सेई दिन मानकरे केते उत्तम विषय प्रभु को सम्मान दियंती, किंतु अनेक समय रे आमने न जानी आमने पालन करि थाउ एवं सेई 40 दिन जाक आमनकर वृथारे जाई थाए। आमने जदि पालन करिबा तेबे संभ्रम देबा, प्रभु को सम्मान देबा, ताहांको आराधना करिबा, ताहांको सहित लागि रहिबा। एहार माने कोन ईश्वरंकर दुख को स्मरण करिबा। यार माने कौन ईश्वर से कृष्य मृत्यु को स्मरण करवा। जो माने पास्का पालन करती प्रभु से आशीर्वाद करंतु। आज यही छोट वीडियो रे मुझे यही संभाषण देवाई चाहे प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु जो माने पास्का पालन करुछंती। आउ मु सेमानक पई नित्य प्रार्थना करे प्रभु से मनोवांछा पूर्ण करिवे। ख्रीष्टंकर श्री कृष्य मृत्यु को से माने मने पकांती। भस्म बुधवार कथा
ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭସ୍ମ ବୁଧବାରଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାସ୍କା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଆଶ୍ ୱେଡନେସଡେ। ଆଶ୍ କହିଲେ ପାଉଁଶ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ପାଉଁଶ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଏ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ, ନିଜକୁ ଟୋଟାଲି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ କରେ, କାନ୍ଦି ପକାଏ, ବିଳାପ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ପାଉଁଶ ସେମାନେ ବଳି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 13 ପର୍ବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମନ ଏବଂ ତାମର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା କ'ଣ? ଆମନ ତାମର ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାମର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବରଦାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାମର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଉଁଶ ବଳି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପାଉଁଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କ'ଣ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପାଉଁଶ ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବା, ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଦର୍ଶନ କରେ? ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ବିଳାପକୁ ନିଦର୍ଶନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 13 ପର୍ବ 19 ପଦ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତହୁଁ ତାମର ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଭସ୍ମ ଦେଇ ତାହା ଦେହର ଦୀର୍ଘ ଅଙ୍ଗ ରଖା ଛିଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଦେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେବେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସେ ଭସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାମର ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଭସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କର ସେ କୃଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାସ୍କା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭାଷଣ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ, କୃଷ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ, କୃଷ୍ୟ ଯାତନାକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି ଆମିଷରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭୋଜିରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେବା, ବିବାହ ଘରରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେବା, ଏଇଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ବିଶେଷ ଦିନ ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନ। ଆଜ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାସ୍କା ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନ। ତ ଲେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ତ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଚାହନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ 40 ଡେଜ୍ ପାସ୍କା ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବାର ବୃଥାରେ ନ ଯାଉ। ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆମେ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ପାସ୍କା ପାଳନ କରିବା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ବାପା 40 ଦିନ ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍କା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, 40 ଦିନ ପ୍ରଭୁରେ ରହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।